이제는 우리 예수사랑교회가 17주년을 맞이했고 또 2021년도는 하나님의 약속을 믿고 행진하는 바로 교회로 시작할 것입니다. Бог благословил нас в течение 17 лет, и в новом году, 2021 году, 하나님께서 하나님의 아들 예수 그리스도를 мы будем верить в Божие обещание 바로 и идти вперед. 인간을 구원하시려고 십자가라는 죽음과 부활을 믿는 그 증인들에게는 하나님이 성령을 부어주시겠다고 약속했습니다. Те, кто верит в Слово Божие, Бог даст наполнение Духом Святым. 그 성령은 바로 곧 그리스도의 Этот 영을 Дух 말씀하는 Святой 겁니다. является Духом Христа. 그래서 빌립보서 3장 7절 8절에 자세하게 나와 있습니다. Об этом написано Филиппийцам 3:7. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 Но все, что я считал приобретением тогда, сейчас ради Христа считаю потерей. 자, 8절에 보십시다. 8 стих. 또한 모든 것을 해로 И 여기며 не только это, 내 주 но и все прочее я 그리스도 считаю 예수를 потерей 아는 в 지식이 сравнении с 가장 бесценным 고상하기 때문에 познанием моего 내가 Господа Иисуса 그리스도를 Христа. 위하여 모든 것을 잃어버리고 Ради Него все 이제는 остальное в мире 배설물로 여기며 я 그리스도를 стал 얻고 그러면서 почитать 9절에 말했습니다. за ссор. 그 안에서 И я все отбросил прочь ради приобретения Христа. 9 내가 стих. 가진 Ради 힘은, того, 내가 чтобы 가진 быть с 힘은 Ним не со своей уже праведностью по закону, но с праведностью по вере в Христа, 세상의 기준, праведностью, 물리적으로 приходящей 되어지는 것이, 도덕적으로 от 되어지는 Бога 것이 아니라 через веру. 오직 그리스도를 믿음으로 말미암는 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의라. 그걸 통하여 증거가 오는 겁니다. И через это придут свидетельства. 예수님을 따라다녔던 초대교회의 예수님의 제자들은 Ученики Иисуса, которые следовали за Ним, что они видели? 바로 우리를 구원하시려고 하나님께서 메시아 예수님을 보내셔서 십자가라는 죽음과 부활과 다시 태어남으로 말미암아 우리는 그분의 말씀을 보고 그분의 말씀을 믿고 그분의 말씀을 따라야 되겠다라는 것을 Они что испытали? Что мы должны верить и следовать за Слово Иисуса Христа, который Бог отправил на эту землю, который был распят, умер и воскрес ради нас. 정신을 차리고 Мы должны прийти в себя 성경 사복음서와 사도행전과 서신서를 그리스도 안에서 기록해 놓게 된 겁니다. и, поняв это, они написали стихи в Писании. 예루살렘 성전에서 예수님을 심판하고 십자가에 못 박으라는 그 재판의 현장 속에서 이미 예수님은 말씀하셨습니다. Иисус, находясь в том месте, где его хотели распять, он сказал, что все здесь разрушится. 멸망받지 않는다라는 민족주의, 그 신본주의가 바로 멸망을 받게 된 것입니다. Вот этот мистицизм, который делает и утверждает, что он не потерпит краха, он будет разрушен. 율법주의로 하나님을 믿는 것, Те, кто верит 영주주의로 в Бога 하나님을 믿는 것은 законами, 실패하고 они 저주와 потерпят 재앙을 крах 받는다라는 и 걸 получат 알게 된 것입니다. несчастье и проклятие. 왜? Почему? 예루살렘 성전이 무너져 버리고 Потому что храмы Иерусалима были разрушены. 수많은 아이들이 살생을 당하고
и многие дети были убиты, 아기를 베고 있는 여자들이 여러분 и беременные женщины, 어마어마하게 불타 죽고 그 돌들에게 их сжигали, 갈려 죽어 그냥 убивали. 비참할 이 현장을 보게 된 겁니다. Это было жестокое время. 그 헤롯 성전이 무너져 가면서 이스라엘 유대인들의 하나님의 백성들이 처절하게 살해를 당하고 비참한 짓밟힘을 И когда была 당한 разрушена 성전을 крепость 보고 Иерихонская, 사부금서를 기록하게 된 겁니다. тогда Божий народ пострадал. И в тот момент было написаны стихи из Библии. 다른 사람도 내 민족도 망하면 아니 되는구나. 이 통곡하면서 기록한 게 성경입니다. Они поняли о том, что наш народ, Божий народ, не должен 하나님이 계신다고 하는 예루살렘 이 헤롯 성전이 왜 무너졌는가에 대한 것을 испытывать и не должен страдать. 사도행전을 통해서 Поэтому они написали 해 주시는 겁니다. Библию. 왜 오늘날 교회가 무너져 가고 있고 Почему 왜 на 오늘날 сегодняшнее 교회들이 время 세상 церкви 앞에 разрушаются? 뚫어버리게 되고 Почему 왜 они 오늘날 교회 становятся 다니는 на колени 사람들이 перед мирскими людьми? Почему все те, кто 저주와 ходят 재앙 в 속에 церковь, 갇혀서 불신자보다도 못한 получают 자를 проклятие и 알려주는 могут 게 жить 사복음서입니다. хуже, чем неверующие? Об этом и рассказывает Писание. 얼마만큼 그의 저주의 역사가 일어났느냐? Какие были 20개 проклятия? 나라로 흩어져서 하나님의 백성들이 흩어져서 Что Божий народ 학살을 был 당했다라는 겁니다. рассеян в 20 стран. 그뿐 아니라 로마가 이 복음을 어설프게 받아가지고 Рим очень неправильно понял, 79년 만에 получил это Евангелие. 폼페이가 화산 폭발로 인하여 И 로마의 그 찬란했던 문화가 через несколько лет 버리고 바다에 город Помпей 가라앉아 был разрушен. 그뿐 아니라 И не только это. 독일의 히틀러라는 사람 Гитлер 유대인만 잡아다가 처절하게 из Германии, 학살을 시켰는데 자그마치 он убил много евреев. 말하는 겁니다. Он убил 6 миллионов евреев. 교회가 예배를 드리면서 창세기 3장 15절 여자의 후손 메시아 그리스도의 이름으로 Церковь во время 뱀의 служения, 머리를 밟는다라는 말을 못 알아들으면 교회는 망하고 교회 다니는 если 사람도 церковь во время 저주를 받는 служения 겁니다. не понять, что Мессия, семя жены, разрушил голову сатаны, 그래서 то 반드시 тогда все 예수는 они получат 그리스도라는 그 проклятие. 증거를 가져야 Мы должны получить, 하나님의 взять, 무한한 ухватиться за 지혜와 свидетельство, что Иисус 계시의 есть 정신이 Христос. 임하고 세상을 도전해서 싸울 수 있는 Тогда 힘이 мы придем 온다는 в 겁니다. себя, и к нам придут силы, чтобы покорить этот мир. 우리는 누구처럼 되려고 몸부림을 치는 줄 Мы не должны усердно жить ради того, чтобы быть похожим на кого-то. 예수 그리스도를 내가 믿음으로 말미암아
나 또한 하나님의 자녀가 되었고 권세를 가졌다라는 것을 잊지 말아야 하는 Мы не 것입니다. должны забывать о том, что Бог выбрал меня, и я являюсь чадом Божьим. 그래서 사도행전 1장 8절에 우리의 목적과 Поэтому 우리의 цель 방향은 нашей жизни — это Деяние 되고 안 1:8. 되고 성공이 아니라 사도행전 1장 8절 세계복음화를 향하여 나아가는 증거 있는 증인으로 사는 것. Чтобы мы стали теми людьми, свидетелями, которые осуществляют всемирное проповедание. 우리는 이 땅에서 하나님의 나라입니다. Мы 그리고 имеем 또 Божие 죽은 Царствие на 이후에 этой земле. 하나님의 나라입니다. И после смерти также мы имеем 그래서 이 땅에 Царство Божие. 누구든 사람을 만나면 То 하나님의 есть с кем бы мы 나라에 ни 대해서 встречались, 소개해 줘야 됩니다. мы должны передавать Слово о Царстве Божьем. 그리고 죄 권세에 묶여 있는 자들에게 И тех, кто связан властью греха, мы должны 푸는 방법을 рассказать о методе, с помощью которого они могут избавиться от власти греха. 그래서 하나님의 우리를 이 시대 그리스도 Поэтому 안에서 Бог 왕 같은 제사장의 축복을 дал нам 허락해 주시옵소서. благословение, чтобы мы стали во Христе царями, 그 왕 같은 제사장의 직분을 감당하고 царственным 성령을 священством. 진리의 영 그리스도의 영을 주신 것입니다. Для этого Он нам дал Духа истины, Духа Христа. 그래서 그리스도의 영을 가지고 Поэтому, имея 끊임없이 Дух 우리로 Христа, 찾아오는 그 질문들을 사로잡아 복종시켜 버리는 겁니다. все вот эти переживания, сомнения мы должны покорить именем Иисуса Христа, 그리고 Духом 세상 истины. 앞에 자꾸 쫄게 만들고 연약하게 무너지게 만들고 양심이 나를 건드려도 그리스도의 이름으로 인나 걸어야 되는 것입니다. И даже если этот мир давит на нас, делает так, чтобы мы из-за совести испытывали страдания, мы должны 그리하면 여러분 встать и 앞에 идти именем Иисуса 사탄은 Христа. 무릎을 꿇고 И тогда дьявол станет перед вами на колени. 하나님의 아들 예수 그리스도가 Сын Божий Иисус Христос, Он все совершил. Поэтому и мы на этой земле, 기뻐해 보지도 못하고 시달린다면 그것처럼 если мы не сможем жить в радости, а будем находиться в страданиях, как же 예수님이 직접 стыдно нам 이 должно 땅에 быть от этого. 오셔서 마태복음 10장 1절을 진행하셨습니다. Матфея 10:1. 더러운 귀신을 나는 쫓아낸다. Он созвал своих учеников. 나는 Иисус 모든 дал им власть 병들을, изгонять нечистых духов и исцелять все болезни и недуги. 약한 자들을 고친다. 그런 권능을 내가 가지고 지금 실천하고 있다. И имея эту власть, Он сейчас 너희들도 показывает нам 내가 действие ее. 십자가의 죽음과 부활을 통해서 갖게 될 것이다. И через мою смерть и воскресение вы также получите эту власть. 무능해지지도 않고 Поэтому вы не будете 답답해할 필요도 없고 бессильными, вы не будете 네 것을 챙기려고 계산할 필요도 없고 корыстными, 어두운 동기를 가지고 사람을 속일 вы не 필요도 없고 будете обманывать людей. Все эти качества вам 누가복음 10장 будут не нужны. 내가 너희에게 뱀과 전갈을 밟으며 От Луки 10, 원수의 모든 19. 능력들을 제하는 권능을 너희에게 주셨으니 Вот, я дал вам 너희를 власть 이제는 наступать 해칠 без 자가 вреда 없도록 для вас на 진리의 змей и скорпионов 영이 그리스도의 영이 и преодолевать всю силу врага. От Луки 10:19. 이걸 주시려고 Чтобы дать это, 하나님이 성육신으로 Бог пришел 말씀대로 오신 것입니다. Словом Божьим,
на эту землю и пребывая с нами Духом Святым. 그래서 창세기 3장 함정에 빠져서 문제의식도 못 느끼고 어설프게 사는 사람들에게 Поэтому люди живут, не зная этого, 힘을 사용하라는 겁니다. связанные проклятием 3 главы. По этой причине мы должны ухватиться и использовать власть Евангелия. 오늘 복음의 흐름을 반드시 타야 합니다. Мы непременно должны плыть по течению Евангелия. 우리는 힘이 없는 자처럼 보이지만 Мы выглядим, как будто мы бессильны, 우리는 복음의 흐름을 타고 있기 때문에 но так мы плывем, 성령은 так как 여러분 мы 몸에 течем 역사하고 계십니다. по течению Евангелия. 하나님의 것을 Тогда 찾아내면 Дух Святой будет 그때부터 действовать в нас. 여러분은 역사가 달라지는 겁니다. Когда начнется действие Божие, то все поменяется. У меня нет силы, у меня нет денег, у меня ничего нету. 내 체질이 이상해요. 이런 거. У меня плохой характер. У вас нет причин для того, чтобы так оправдываться. 하나님이 주신 것을 Мы 붙잡으면 должны ухватиться за то, что Бог дал нам. 100세 나이에도 И даже когда нам будет 100 лет, 그 씨로 말미암아 자식을 잉태케 하는 하나님이 함께 하시는 겁니다. человек может родить ребенка. 갈 바를 알지 못해도 하나님이 주신 것을 가지면 하나님이 그 사람을 축복하시고 Если мы ухватимся за то, что Бог дал нам, тогда мы получим благословение, Бог будет охранять нас. В любой тяжелой ситуации Бог будет оберегать нас. 하나님이 주신 것을 어떻게 То, 받을 что 수 있습니까? Бог дал нам, как мы можем получить это? 예배를 드리면 돼요. Через служение. 예배는 하나님 앞에 서는 겁니다. Служение — это значит, что мы стоим перед Богом. 그래서 하나님 앞에 서지 않고 Тот, кто не стоит перед Богом, 예배했던 우물가의 여자는 а просто сидел на 비참한 служении, 인생을 살게 됐지. она прожила, эта женщина у колодца, которая делала так, она прожила 하나님 앞에 서지 않고 예배했던 плохой жизни. 바리새인, 사두개인, 서기관, 율법자들은 유대인들은 비참하게 망했습니다. Также фарисеи, иудеи, которые жили по закону и верили в Бога по закону, они также потерпели крах. 여러분 자신을 하나님 앞에 세워 보십시오. Мы должны поставить себя перед Богом. 그리하면 말씀을 То тогда 받아들일 수밖에 없어요. мы точно непременно ухватимся за Слово. 네. Почему? 내 몸이 부패되어졌다라는 걸 알고 있다. Мы узнаем и поймем, что 내가 하나님의 내 몸의 영광이 Наш дух 없다는 걸 알고 있기 때문에 пуст. 죄 싹슨 Мы поймем то, что славы Божией нет 사단이라는 걸 в нас. 알고 있기 때문에 내 심령을 빼앗고 나를 죽이고 나를 멸망케 하는 사탄이 이미 들어와서 나를 이미 Мы поймем 하나님의 то, что дьявол, 자리에서 который 가만히 разрушает нас, он уже 떨게 проник 만드는 в нас и делает так, чтобы мы испытывали страх. 이 세상 풍습을 쫓고 공중 권세 잡은 자를 나도 모르게 따라가고 있다라는 것을 알고 있기 때문에 И мы знаем то, что мы также следуем традициям этого 내 мира. 몸뚱아리가 이미 진노의 자녀로 살고 있다라는 것을 알고 있어서 근심하고 걱정하고 낙심하고 불안에 떨고 사망의 잠을 자고 있는 Так 거예요. как мы знаем, что мы стали детьми тьмы, и поэтому находимся в страхе и переживании. 그런 재앙 시스템에서 벗어나고 싶어서 돈을 벌고 싶고 И чтобы 성공하고 выйти из этой 싶고 ловушки 거기에서 오는 мира, мы хотим 축복이라고 하는 것이 바로 добиться 마약이 успеха, 기다리고 заработать 중독이 деньги. 기다리고 있는 겁니다. Но в процессе этого нас ждет зависимость
от наркотиков. 아니면 춤추는 여자 앞에 눈이 멀어가지고 Либо перед женщиной, которая 순식간에 그 танцует, 쾌락 속에 들어가다가 мы потеряем 완벽하게 голову. 두 눈깔이 빠지는 그런 저주를 받게 되는 그런 삶이 오는 겁니다. Мы получим проклятие в нашу жизнь. 그래서 하나님 앞에 서면 Поэтому если 나 стоять перед 자신 Богом, 앞에 서는 사는 자가 되는 겁니다. мы действительно сможем стоять и быть честными перед собой. 나 자신 앞에서 어떻게 살아야 될 것이냐. Как мы должны жить перед... 하나님 самим 앞에 собой. 서면 나는 어떻게 살아야 될 것이냐. Как я должен жить, стоя перед Богом? 그걸 갈라디아서 2장 20절. Это написано в Галатам 2:20. 예수님도 말씀하셨습니다. Иисус тоже об этом 나를 говорил. 따라오려거든 Если вы хотите следовать за мной, 옛사람의 Вы должны 자아를 отбросить 가지고 всё старое. 따라오려고 하지 마라. 바로 진리의 영, 그리스도의 영을 가지고 나를 따라와라. вы должны следовать за мной, ухватившись за 그럼 네 몸에서 Духа 그리스도가 истины. 살아 계시기 때문에 바로 Тогда 최고의 у 창조주 вас 하나님의 будет пребывать 지혜를 네가 갖게 Дух 되고 Христа, 세계를 и это будет 정복하고 означать, что 세계를 다스리게 되고 세계를 все 충만하게 되는 премудрости сокрыты в 그게 нем, 그리스도입니다. и вы сможете с помощью этого покорить мир. Это и есть ремнанты. 그래서 옛사람을 예수와 함께 십자가에 못 박아 버리는 겁니다. 이것을 시작하면 하나님의 Поэтому так же, 음성이 как Иисус был распят на кресте, мы должны разрушить свое «Я» на кресте. И тогда мы сможем услышать 네가 나를 핍박하는 голос Божий. 예수니라. Но в этот момент к нам будут подкрадываться мысли, то, что я являюсь тем, который не верю в Иисуса. 하나님이 우리에게 믿으라고 약속하신 하나님의 말씀이 드디어 음성이 들려온다니까요. 이상한 자리에 앉아 있어도 Но когда мы будем находиться в странных местах, положениях, Бог будет спрашивать нас, 하나님의 любим мы 음성이 Его. 여러분이 Мы 들려와야 услышим голос Божий. 드디어 그리스도를 보는 눈이 시작. И тогда мы действительно сможем увидеть Иисуса Христа. 너는 나를 따라오너라. 그리하면 사람을 낚는 어부. Если ты будешь следовать за мной, тогда станешь ловцом людей. 어떻게 따라갑니까? Как ты 오직 должен следовать за 성령이 мной? 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 Должен получить 예루살렘과 온 водительство 주대와 и силу 사마리아와 Духа 땅 Святого. 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 Тогда 하시니 ты сможешь стать свидетелем в Иерусалиме, Иудеи, Самарии, даже до края земли. 어떻게 따라갑니까? Как вы должны 복 следовать за 있는 мной? 사람은 악인의 꾀를 쫓지 아니야. 오만한 자리에 앉지 않는다. Тот, кто благословен, он не должен находиться 이미 보고 있잖아요. в тьме. Посмотрите на Давида. 그의 음성을 듣고 있잖아요. 18편 1절에 보면 다윗이 뭐라고 표현합니까? Что Давид говорит? 여호와 Псалтирь 18:1. 사울의 손에서 건져 주신 날에 다윗이 이 노래의 말로 뭐라고 말합니까? 여호와께 하리되 이르시되 나의 힘이 되신 여호와여 나의 힘이 되신 여호와 나의 힘이 되신 여호와 싸우시는 창조주 Псалом Давида, 하나님, слуги Господа, 내가 который он воспел 사랑하노라. Господу, когда Господь избавил его от рук всех его врагов и от руки Саула. Он сказал: «Я люблю Тебя, Господи, сила моя». 이미 창세기 3장 15절 뱀의 머리를 깨뜨리시는 그리스도를 내가 사랑하나이다. Означает, что я люблю Иисуса Христа, Бытие 3:15, который разрушил власть сатаны. 오늘날 세상 사람들은 이 그리스도를 사랑하지 않고
주시옵소서 내놓으시옵소서 역사에 Но сейчас люди что 뭐 делают? 맡긴 Они 놈들처럼 그러고 있어요. не любят Иисуса Христа, а просят просто Бога, дай нам что-нибудь. 하나님의 음성을 듣고 하나님을 보는 자는 Тот, кто слышит голос 하나님의 Божий и видит 말씀을 Его, 신뢰하고 그 те 말씀이 верят и 바로 покорны 믿는 Слову 자에게 Божьему. 성취되어진다라는 걸 아는 자입니다. И не осуществляют Божие Слово. 그래서 시편 23편 1절에 여호와는 나의 목자시니 나는 그리스도 안에서 부족함이 없는 자라. Псалтирь 22:1. 왜 그렇습니까? Господь пастырь мой, 사망의 я ни в чем не буду нуждаться. 다닌다 할지라도 해를 받지 않도록 성령 그 당신의 숨결이 바로 4 стих. 내 몸에 Пусть пойду в темноте долины смерти, не устрашусь я зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, 원수의 они 목전에서도 успокаивают 내게 меня. 상을 베푸시는 하나님은 어제나 오늘이나 Ты приготовил мне пир 영원토록 살아계신 на виду у 하나님이시다. моих врагов. Умастил мне голову маслом, и чаша моя полна. 오늘 우리 최기환 다빈이가 그루터기가 Сегодня вот ремнант Че Гюан, 이름을 불러주잖아요. 최전도사 이름을. он рассказал, кто передал ему слово о Христе. Это проповедник 사람을 최은주. 만나서 잘 팀사역해서 양육해서 제자로 키운 목사님을 말해주잖아요. Он же сказал о том человеке, который сказал ему 그리고 слово о Христе. 교회가 얼마나 인생에 중요하다라는 걸 고백하잖아요. Он же исповедовался в том, что насколько важна церковь в жизни 이거 человека. 아는 증인들은 Тот, кто знает это, 영원한 작품을 남기는 겁니다. такие свидетели, они смогут действительно создать 우리가 100년도 못 사는 выдающее 짧은 произведение. 천년의 응답, 영원한 응답을 받아 누리는 게 바로 고백입니다. 그래서 창세기 3장 15절 이 복음의 흐름을 타고 말씀을 성취시키는 자가 될 때 Когда мы станем теми людьми, которые будут следовать Слову Божьему и осуществлять его, тогда мы действительно сможем свидетельствовать 그래서 오늘의 말씀, многим людям. 오늘의 기도, 오늘의 전도를 Сегодняшнее 여러분이 слово, 묵상하고 молитва 있으면 и 반드시 проповедование, 하나님께서는 находясь в этом, 절대적 문을 여시는 겁니다. Бог 문을. непременно откроет нам двери. 교역자가 이 축복을 받지 못하면 문제 의식 Если 못 느끼고 работники церкви не смогут получить те благословения, 본능으로 무기력으로 они будут находиться в бессилии, 살고 в лени, бедности, и будут жить и закончить свою жизнь так. 왜 그렇습니까? Почему? 영적인 궁핍함이 오면 사람이 무지무지하게 먹을 것이 없을 만큼 가난해지는 겁니다. Если человек будет духовно слаб, тогда к нему придет бедность. 그래서 시편 14편 1절에 말씀합니다. Стих 어리석은 Псалтирь 자는 13:1. 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다. 그들은 Сказал 시간이 지나면 безумец в сердце 지날수록 своем, 더 нет Бога. 부패해져가고 Они 그 развратились, 행실이 가증하니 гнусные их дела. Нет ни 영적 одного, 싸움하는 자가 кто делал бы добро. 그래서 너무 가난하니까 선을 행하는 자가 안 되는 거예요. Так как мы бедные и бессильны, естественно, мы 내 не 잔이 сможем 넘쳐야 делать добро. 나눠줄 거 아닙니까?
먹을 물도 없는 사람이 어떻게 남에게 물을 Если у меня 마시게 ничего 할 нет, 수 как же 있겠어요? я могу дать другому? 우리 예수 사랑 교회는 예수의 이름을 진짜 알아버리면 Если мы действительно поймем Иисуса Христа, то тогда у нас нет причин для того, чтобы что-то искать. 하나님이 주신 위로부터 오시는 그 하나님의 힘을 가지고 Сила, которая 내적인 дана 변화를 нам 시키는 свыше, 기쁨이 시작되는 겁니다. используя ее, тогда мы будем наполняться радостью. 그래서 오직 예수는 Поэтому 그리스도라는 только 그 Иисус 증거를 есть 가지고 Христос. 유일성 속에 들어가면 재창조의 역사가 일어납니다. Имея это свидетельство, если мы будем находиться в нем, то тогда произойдут действия Творца. 그리스도가 각인되고 뿌리 내리지고 그리스도가 Если 체질로 Христос 되어지면 закрепится в нас, мы сделаем его своим, 하나님께서는 문을 열어주신다는 тогда Бог будет 문으로 открывать постоянно двери, 세상 열방으로 나아갈 수 있는 чтобы мы могли выйти в свет. 사도행전 16장 6절을 들여다보세요. Давайте посмотрим Деяния 누가 16, 문을 6. 열고 누가 문을 닫고 Кто 누가 открывает двери, 문을 кто закрывает двери? 움직이시는가? 우리 다빈에게 와 있는 하나님의 성령이 Дух Святой, 못하게 который 하시거늘 снизошел на 다른 다비. 것을 하시게 하시 다 이제는 움직이신다 이 말이에요. Он будет действовать. 성령이 아시아에서 Они 말씀을 전하지 проходили 못하게 через Фригию и Галатийскую область. Но 누가 Святой Дух 움직이는가를 не позволил им 그리스도를 возвещать 가지면 слово 성령이 в провинции 움직이는 그 Асия. 성령이. 성령이 움직이는 역사는 사람을 살리는 역사가 일어나는 겁니다. Если действительно Дух Святой будет вами действовать, то тогда произойдут 한 번도 체험하지 действия по 못한 спасению 인생의 людей. 새로운 기적, 새로운 시작이 일어난다 이 말이에요. Начнется новое чудо, новое начало. 그리고 다른 세계를 보게 되는 거예요. И вы сможете увидеть новый мир. 내가 하는 모든 미래는 하나님이 내게 주신 것이구나. Мы увидим, что будущее Бог дал нам. 이 정도 눈을 뜨는 И те, кто откроет глаза на это, 가족들이 되기를 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. я благословляю, чтобы каждый из нас, член Церкви Любви Иисуса, открыл глаза на это. 내적인 변화를 여러분 일으켜야 됩니다. Мы должны непременно получить изменение нашего внутреннего состояния. 율법주의가 무너져야 돼요. Мы должны разрушить законничество, которое находится внутри нас. 돌고 도는 윤회설 영지주의 같은 이런 샤머니즘이 무너져야 돼요. 요행을 바라보면서 파괴주의, 인본주의 이런 육신적 생각들이 사라져야 돼요. Мы должны разрушить вот эти плотские мысли, которые действуют на нас. 그리스도 하나를 가지고 모든 문제를 다 Мы 끝내고 должны охотиться за 한 Христа, 번만 하나님의 자녀된 신분 권세를 가진 여러분으로서 믿음으로써 성령이 나와 함께 계신다라는 걸 믿어보세요. 그럼 문이 열려요. если мы действительно будем верить в то, что Дух Святой находится в нас, 그래서 тогда 성령을 나와 함께 двери будут 계시는 открываться. 그 임마누엘의 성령을 속이지 말고 솔직하게 Мы должны 성령과 преграждать действию Духа Святого, а мы должны общаться с Ним. 그러면 성삼위 하나님이 Тогда три единожды Бог 여러분들과 함께하는
그 원네스를 이루는 축복을 갖게 됩니다. вы сможете 어디에 быть 있어도 괜찮습니다. едины вместе с Ним, несмотря на то, что вы можете находиться в 그래서 разных местах. 어떤 양심의 법이 율법이 여러분을 세상의 윤리가 도덕이 찌를 때마다 하나님의 말씀에 사로잡힐 때 거기에서 빠져나올 수 있는 겁니다. Если мы застряли в этом мире, который делает так, что мы из-за совести страдали, 어떤 말씀으로 내가 사로잡혀야 되느냐? мы должны выйти из него, 오직 복음. наполняясь Духом Святым. 오직 예수는 Только Иисус есть 우리는 Христос. 하나님의 Мы чадо Божие. 모든 문제, Всем проблем конец. 마귀야, Дьявол прочь. 가라, 성령, Наполнение 충만. Духом Святым. 이걸로 사로잡히면 반드시 Мы должны 여러분들에게는 схватиться 사도행전 за это. 2장 1절부터 47절에 응답이 오기 И тогда 때문에 к нам придут ответы. 점점점 성령이 충만하면 Если вы 새로운 будете 만남이, наполняться Духом Святым, 새로운 문이 열리게 будут 되어 있습니다. появиться новые ответы, новые встречи. 그 만남 속에서 그리스도를 조금 설명했는데 여러분 такое 불같은 маленькое время мы 바람과 같은 смогли 성령의 역사가 услышать Слово о Христе. 여러분 삶에 일어나기 시작하고요. Мы испытали Его. 복음의 И начнется 복음이라는 이 действие Духа 그리스도 Святого. 말씀에 사로잡히게 되면 점점점 여러분들에게는 꿈을 꾸고 환상을 보고 예언을 하게 되고요. Также мы сможем мечтать и иметь видение будущего. 여러분이 왜 태어났는가를 Для чего мы родились? 옛날에는 그 슬픔과 원죄적 고독으로 우울증에 빠졌던 그 저주가 사도행전 2장 26절로 나타나게 되는 거예요. 그리스도를 나에게 전도하고 나에게 전도한 그 그리스도를 다른 사람에게 전달하게 되면 Мы должны передавать 내 Христа самому 마음이 себе и тогда 내 혀가 передавать 즐거워지고 другим людям. 내 육체가 소망을 갖게 되는 겁니다. И тогда произойдет действие Деяния 2:26. 그래서 언제나 날마다 Поэтому веселится сердце мое и радуется язык, и тело мое будет жить надеждой. 앞에는 나를 쳐서 복종시키는 그 영적 싸움이 있는 거예요. 세상이라는 이 무질서 속에 내가 욕심도 부리지 않고 계산하지 않는 겁니다. Используя духовную борьбу, мы поймем, что нет причин для того, чтобы усердно жить в этом мире. 왜 그렇습니까? Почему так? 사도행전 2장 36절에 삶이 있기 때문에 그런 Потому 거예요. что мы сможем жить, как написано в Деянии 2:36. 내가 십자가에 못 박은 이 예수가 Поэтому пусть весь дом Израиля будет уверен в том, что этого Иисуса, которого вы распяли, Бог сделал и Господом, и Христом. 내가 죽인 예수가 하나님이 나의 구원자로 만드셨다. 그래서 언제나 38절에 다른 거 하는 거 아닙니다. 성령으로 세례를 나에게 주는 거예요. Деяние 2:38. Мы 성령 세례가 должны 뭐예요? наполниться 죄 권세를 날마다 Духом Святым 꺾어버리는 и получить крещение во имя Иисуса Христа. 사망 권세가 세상 앞에 두려움과 염려로 떨게 만드는 모든 것들을 사로잡아 그냥 물에 잠가 버리는 거예요. Мы должны захватить все это плохое и утопить в воде. 사탄의 권세가 나의 자아로 교만하게 발작 증세를 일으키게 만드는 이 저주의 세력을 그리스도의 이름으로 밟아버리는 겁니다. Это проклятие, которое действует на меня, пусть будет разрушено имя Иисуса Христа. 그래서 언제나 회개하고
постоянно раскаиваясь. 각각 그리스도 그 이름을 통해서 드디어 성령을 선물로 받게 되는 겁니다. Через имя Иисуса Христа 죄사함을 мы 받지 сможем 않고는 испытать 성령을 водительство Духа 선물로 Святого. 받을 수 없습니다. 내가 십자가에 박은 예수가 바로 하나님이 나를 구원하시려고 그리스도를 통하여 내가 이제는 하나님의 자녀가 되었으니 쟁쟁거리지 않을 것이다. Так как мы стали чадами Божьими, мы не должны проявлять недовольствие. 그래야만 여러분이 성령께 사로잡힌 자가 되는 거예요. 예. 성령에 사로잡힌 자는 결국 어떤 일을 하게 됩니까? 그리스도에게 사로잡히는 것이지요. Тот, кто наполняется Духом Святым, 빌립보서 И Дух Божий 3장 ведет их. 12절을 들여다보세요. то те люди действительно наполняются Духом 내가 Христа. 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바 된 그것을 잡으려고 날마다 나는 뭐예요? 달려가노라. 그래서 그리스도를 위하여 모든 것을 해로 여기고 옛사람의 자아를 벗어버리고 새자 새로운 피조물로 예수님을 따라가야 된다 이 말이에요. Мы должны отбросить свое старое и следовать за Христом. 그러면 성령에 사로잡힌 자가 되면 지혜가 충만하고 사도행전 6장 5절 6절에 나와 있습니다. 믿음이 충만해지고 Если мы будем 사람이 наполняться, 점점점 이제 если мы наполнимся Духом 변화가 Святым, 역사가 то 일어나는 тогда произойдут изменения в нашей жизни. 6절 보세요. 6절. Смотрите, Деяние 6:6, 7절에 보니까 7 стих. 하나님의 말씀이 점점 왕성하게 Слово Божие распространялось, и число учеников в Иерусалиме быстро увеличивалось. Даже многие священники покорились вере. 이 도에 복종하니라. 드디어 여러분 앞에 복종하게 된다니까. 말씀, 복음이라는 말씀에 사로잡히고 그리스도에게 사로잡히고 성령께 사로잡히면 드디어 이제는 끝나버리는 거예요. Если мы сможем все 그때부터 사람들로부터 칭찬받는 자가 되는 겁니다. 칭찬을 받는 자. распространить вот это слово, то тогда мы получим 사도행전 13장 1절부터 4절의 похвалу со стороны других людей. Деяние 13:1. 자, 2절 보십시오. 2 стих. 주를 섬겨 Когда 금식할 однажды, 때, когда 금식할 они 때에 служили Господу и 그리스도를 постились, 섬기면, 그리스도를 Святой Дух 중심으로 сказал, 모시면. 왜? 너무 소중하기 때문에 성령 인도 받는 거. это очень важно, получение Духа Святого. 자, 그리스도를 섬기고 그리스도에게 사로잡히고 복음이라는 말씀에 사로잡히고 성령에 사로잡히니까 섬기게 되잖아요, 주를. Они служили Господу. 드디어 성령이 이르시되 빨리 신발을 신어라. 집을 Святой 나가 Дух сказал, 만나라. 만나지 마라. 이게 다 오게 돼 있어요. вы должны одеть свои ботинки и уйти. Вы не должны жить 모든 게 무너지는 физически, 거예요. потому что все разрушится. 우리는 바로 성령의 인도를 받으면서 Мы должны получить водительство Духа Святого. 그러면서 3절에 보세요. Тогда что написано в 3 стихе. 두 사람에게 안수하여 보내니. И они после поста и молитвы возложили на них руки и 그래서 отпустили их. 완벽하게 바울은 7개 지역을 장악해 버리는 겁니다.
그 7개 지역을 장악하면서 거기에서 나온 제자들을 가지고 로마를 가게 되는 겁니다. 앞으로 예수 사랑 교회가 В будущем Церковь Любви Иисуса 받아야 할 응답들을 지금 여러분에게 말씀해 드리는 겁니다. Я вам говорю те ответы, которые получит Церковь Любви Иисуса. 내적인 변화가 올 때 내적인 힘이 오는 겁니다. Когда внутренние изменения произойдут, появятся внутренние силы. 그러면 물질주의 모든 계산하는 것들 모든 것들이 다 사라지게 돼요. И все исчезнет, все материальное. 왜 그렇습니까? Все вот эти мысли исчезнут. 만물들을 복종케 하는 그리스도의 이름을 Почему 우리가 так? 소유하게 되고 이제는 Потому что мы получим 하나님의 власть, которая покоряет 자녀가 этот мир. 되는 겁니다. Власть чада Божьего. 내적인 힘을 가져야 아굴로와 внутренние силы. 프로스빌라와 같은 사람들을 Возможно стать 만날 как 수 있는 겁니다. Акила Прескила. Можем встретиться с такими людьми. 정말 우리 교회 장로님들 중에는 정말 이렇게 소중한 사람들이 있을까 세상에 할 정도로 눈물이 날 정도 감격할 사람들이 계십니다. В нашей церкви действительно присутствуют пресвитеры, которые, если смотреть, что они делают, то можно пролить слезу. 목사를 조금도 주의 일을 하는데 힘들게 하지 않는 장로님들이 계셔요. Потому что они делают так, чтобы пастор мог 말씀과 без всякой 기도 외에는 трудности 절대 осуществлять Божье дело. 못하게 하시면서 모든 것을 다 이루어 가시는 장로님들이 계세요. Они делают все, чтобы пастор смог концентрироваться только на Божьем деле. 한 번도 물질 때문에 목사님이 어려움을 당치 않도록 돌봐주시는 분들이 Также помогают, чтобы пастор не испытывал никаких финансовых проблем. 특별히 이제는 선교 기업으로서 온 교회의 식주인 가요와 같은 그런 축복을 이제는 가지고 세계를 복음화해야 Вот эти восстания, 되겠다는 которые получил 237의 Каин, 대표 주자들이 지금 일어나고 있습니다. также и в нашей церкви появляются такие люди, которые получили восстание, как Каин. 이제는 예수 사랑교회 그루터기들은 새로운 선교 기업을 만들어 가야 될 것입니다. Ремнанты Церкви Любви Иисуса должны создать 그래서 компанию для 237 목회자들이 проповедования, 돈이 없어서 систему для проповедования, 가난해서 선교를 하지 못할 그런 저주를 남기지 않아야 됩니다. чтобы мы не должны оставить такое проклятие, в котором говорится, что у нас не было средств для осуществления всемирного проповедования. 우리 예수 사랑교회가 Церковь Любви 이 땅에 Иисуса, 태어나 하나님의 역사 속에 어떤 작품을 남기느냐? что мы должны оставить после себя? 237개의 나라에 선교사 한 사람씩을 심는 겁니다. Мы должны поставить миссионеров 237 стран мира. 237 나라 속에는 하나님이 영생주교로 작정된 자가 있겠습니다. Потому что в этом мире есть и такие люди, потому что Бог их выбрал 그 и поставил. 나라들마다 주의 백성들이 반드시 예배되어져 있다고 말씀하고 계십니다. Потому что в каждой стране есть люди, которые были избраны, которые могут служить 그들을 Богу. 찾으라고 Мы должны найти их. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 Поэтому Бог 그러므로 дал нам 너희는 가서 온 власть неба и 천하에 земли. 다니며 만민에게 복음을 증거하라고 말씀해 Чтобы 주셨습니다. мы провозглашали и свидетельствовали о Царстве Небесном. 그래서 로마서 16장 25절부터 27절에 보니까 Если посмотреть на стих 나의 복음만 되어지 к Римлянам 모든 것을 16:25, 초월하는 하나님의 힘이 시작된다라는 겁니다. хвала Богу, который может укрепить вас, как говорит радостная весть об Иисусе 모든 Христе, 것을 который 초월할 возвещает. 때만이 И эта весть соответствует откровению тайны, замыслу
Божьим по отношению ко всем народам, 그래서 오늘 который был 본문에 скрыт на протяжении веков. 네가 그리스도를 1인칭하면 모든 것을 초월하는 힘이 오기 때문에 내 이름으로 무엇이든지 구하라는 그 힘을 얻으라는 겁니다. Ну и поэтому мы видим, что тема сегодняшнего слова, чтобы мы должны были просить во имя 그러면 Иисуса 마태복음 Христа, 18장 и тогда 18절 20절의 наша 말씀이 радость будет 그대로 совершенна. 너희 삶에 Матфея 성취되어지는 것을 18:18. 말씀하는 겁니다. 진실로 너희에게 Говорю вам 이르노니 истину, что 무엇이든지 вы 너희가 запретите 땅에서 на 매면 земле, 하늘에서도 매일 то 것이요. будет запрещено 무엇이든지 땅에서 и на 풀면 небесах. 하늘에서도 И что вы разрешите на земле, то будет разрешено и на небесах. 19절에 뭐라고 말했습니까? 19 стих. 진실로 Еще раз 다시 говорю 너희에게 이르노니 вам, 너희 что если 중에 двое из 두 вас 사람이 здесь на 땅에서 земле 합심하여 согласятся 대단한 вместе 메시지입니다. просить о чем-либо, то мой Небесный Отец 내적 변화를 непременно 가지고 сделает для вас 내적인 все, 힘을 가지고 о чем вы 내적인 просите. 조직력을 가진 사람들에게 나타나는 증거입니다. И свидетельства, которые появляются у тех людей, которые получают изменения 두세 внутренние. 사람이 하나님의 말씀으로 기도로 전도로 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라. Еще раз говорю вам, если двое из вас здесь, на земле, согласятся вместе просить о чем-либо, то мой Отец 응답의 Небесный 주머니를 가지고 непременно 계시는 сделает 분이 для вас все, о чем вы просите. Иисус Христос, который даст ответы. 슬픔만 있는 이 땅에 В этой 기쁨을 얻고 земле, 싶으면 где 오늘 그리스도 그 이름을 переполнена 소유하시고 그 эта 이름을 земля, которая 부르십시오. переполнена грустью, мы должны вдоволь провозглашать имя Христа. 그러면 근심이 충만한 기쁨으로 반전된다라는 말입니다. И тогда мы действительно сможем наслаждаться истинным счастьем. 근심이 기쁨으로 여러분 반절낼 그 날이 곧 온다라는 거요. 예. 참 나를 잠시 보지 못하고 잠시 후에는 볼 것이다. 이게 계속 반복된 오늘의 본문이잖아요. Ну, в сегодняшнем слове вы видите, что говорится о том, что Иисус сказал, что вы сейчас меня видите, но вскоре вы не сможете видеть меня, и пройдет еще немного времени, и вы опять увидите меня. 마태복음 5장 4절에 애통해하는 자가 되십시오. Мы должны стать людьми. Матфея 애통해하는 5:4. 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이다. Блаженны плачущие, они будут утешены. 지금까지 내가 그리스도를 모르는 것을 애통해해라. Мы должны 그리스도 раскаяться 이름 속에는 어떤 하나님의 권세와 권능이 들어 있는지를 모르고 사는 것을 о том, что мы не знали Христа, не знали о том, что сокрыто во Христе. 하나님의 아들 예수 그리스도를 통해서 나에게 주신 그 이름을 상실한 너는 애통해할 줄 알아라. Мы должны быть блаженны плачущие, потому что мы не знали, насколько важен Христос. 사탄의 일을 밟지 못한 것을 애통해하는 Мы 자가 должны быть плачущие, потому что мы не знали, что мы должны были наступать на голову сатаны, который разрушает нашу жизнь. Мы должны были наступать на него именем Христа. Мы должны понять, что мы не смогли всю славу отдать Богу. Не должны жить как бедняки у храма Иерихона. 창세기 3장 15절 여자의 우선 메시아 그리스도 이름으로 뱀의 머리를 밟지 않은 것을
애통해하는 자가 되라. Если мы не сможем наступать на голову сатаны, мы станем блаженно плачущими. 그리하면 죽은 것도 살리는 권능이 시작됩니다. Но даже тогда мы получим власть, 네 몸뚱아리 전체의 чтобы 약한 ожить. 것들을 살리는 하나님의 능력이 потому 시작. что мы сможем исцелять других людей. 사람들의 이간의 말을 듣고 시달리고 괴로워하는 것들을 치유받는 역사가 시작된다. 오늘도 하나님이 없는 것처럼 인생을 고독으로 슬픔으로 쓸쓸함으로 Давайте не 홀로 будем 있는 것으로 проводить 너를 сегодняшний 자포자기 만드는 день, 자살하게 하는 그 놈을 как будто Бога нет. 내어쫓지 못한 것을 애통해 해라. Давайте поймем необходимость разрушать власть сатаны. 그리하면 살아계신 하나님께로부터 И тогда 너는 진짜 위로를 받게 된다. Бог сможет нас пожалеть. 언약 잡으면 내 몸에 어마어마한 Если 영성이 ухватимся 일어난다는 за 말입니다. завет, то во мне появится внутренняя сила. 그래서 사무엘상 16장 13절을 들여다보세요. Посмотрите на 1 Самуэля 사무엘이 기름 16, 물병을 13. 가져다가 그의 형제 중에서 그에게 부었더니 다윗에게 부었더니 이날 이후로 다윗이 여호와의 영에게 크게 1 Царствование 16:13. Самуил взял рог с маслом и помазал Давида в присутствии братьев. Тогда Дух 창세기 3장 Господень сошел 15절 на Давида, и с 여자의 того 후손 дня 메시아 пребывал на нем. 그리스도의 Самуил 이름으로 же вернулся в 내 Раму, 머리를 밟으라는 기름불에 있는 것을 помазал каким маслом? 머리에 담그면서 뿌려주면서 То, что Бытие 3:15 мы должны использовать для того, чтобы наступить на голову сатаны. 그랬더니 16장 23절을 들여다보세요. Давайте посмотрим 26 стих, 사무엘상 16장 23절. 23 стих. 하나님께서 Всякий раз, когда Дух от Бога находил на Саула, Давид брал свою арфу и играл. 영성을 가지고 Саулу становилось легче, и злой дух оставлял его. 첼로를 하고 플룻을 불고 피아노를 쳤더니 뭐예요? 사람들이 상쾌해지는지라. 다빈이가 부르는 소리를 듣고 악령들이 사람에게 자살하는 영들이 떠나가더라. 이런 축복이 기름 부음을 받은 하나님의 자녀들에게만 주어진 하나님의 힘입니다. Я желаю, чтобы вы также получили это помазывание. 이것이 여러분 몸에 있다라는 것을 진짜 믿어버리면 하나님의 Если вы 위로를 действительно поверите в эту силу, то тогда будет Бог пребывать вместе с вами. 드디어 누가복음 6장 24절의 증거가 시작됩니다. Тогда начнутся действия от Луки 화 6:24. 있을진저 너희 부유한 자요 너희는 너희의 위로를 이미 받았도다. 25절에 보세요. Но горе вам, богатые, потому что вы уже получили 화 свое 있을진저 утешение. 너희 지금 배부른 자요 Горе вам, 너희는 те, 주리로다. кто сейчас сыт, потому 화 что 있을진저 вы будете голодать. 너희 지금 Горе 웃는 вам, 자요 те, 너희가 кто 애통하며 сейчас смеется, потому что вы будете рыдать и плакать. 하나님이 주신 그리스도의 힘을 사용하지 아니하면 Тот, кто не будет использовать Божью силу, те будут горевать. 그래서 히브리서 10장 37절에 보세요.
Евреям 잠시 잠깐 10:37. 오면 오실 리가 오시리니 Еще 지체하지 недолго, 아니하시리라. совсем недолго. И 38절. тот, кто должен прийти, придет незамедлительно. 나의 의인은 38. 믿음으로 말미암아 Праведный мой 살리라. 또한 верой 뒤로 жив будет. 물러가면 내 마음이 Но 그를 если он 기뻐하지 отступит от 아니하리라. веры в меня, я буду недоволен им. 사람들은 문제만 터지면 뒷발질하고 숨고 이상해집니다. Люди, когда приходит проблема, они прячутся и ведут себя очень 자, странно. 39절 하고 봅니다. Давайте 우리는 39 뒤로 стих 물러가 посмотрим. 멸망할 자가 아니요 Но мы не из тех, 오직 кто 영혼을 отступает и гибнет. 구원함에 이르는 Нет, мы 믿음을 верим 가진 자. и получаем спасение. 어떤 상황 앞에서도 И при любой 나사렛 ситуации 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸어라. мы должны встать и идти во имя 명령할 Иисуса 수 있는 Христа из 사람들을 Назарета. 축복합니다. 이걸 안 하면 Если вы не будем делать 어느 это, 날 여러분이 드디어 누가복음 11장 14절이 찾아 들어옵니다. тогда придет действие от Луки 11, 14. 예수께서 한 말 못하게 하는 귀신을 내어 쫓으니 Когда Иисус изгнал демона немоты, 어느 날 귀신이 들려서 말을 못하는 귀신. тогда вы будете одержимы бесами, что не сможете даже ничего сказать. Иисус есть Христос. 이 말을 못하는 Вы не 귀신을 сможете 들면 провозглашать 밥 это. 먹을 때도 우울증에 걸리고 우울증에 И тогда действительно придут депрессии в тот момент, когда вы будете 우울증으로 за 말도 трапезой 못하고 находиться. 귀신에 잡혀서 귀신 장난에 놀아나는 겁니다. И тогда этот дух будет издеваться над вами. 한 말 못하게 하는 귀신이 있어요. 한 말. Вы даже не сможете сказать ничего. Иисус есть Христос. 우리는 Мы чада 하나님의 Божие. 자녀. 모든 문제 Всем проблемам конец. 마귀야 Дьявол 가라. прочь. 성령 Наполнение 충만. Духом Святым. 이한 말을 못하게 하는 귀신이 있다니까. Есть духи, которые преграждают этому, чтобы вы не могли провозглашать это. 그러니 세상을 못 이기는 거예요. Ну и, естественно, вы не сможете победить этот мир. 코로나 바이러스라고 하니까 모든 사람들이 다 떨고 Из-за этого вируса короны люди страдают, боятся, находятся в страхе. 우리 예수 사랑 가족들은 이 사망의 잠에서 깨어나고 Мы должны выйти из этого сна смерти, 받은 이 должны 시대의 получить Дух 빛의 Христа 사람들입니다. и стать людьми света. 자, 그래서 오늘 조금 있으면 못 보겠고 조금 있으면 나를 보리라. 16절에 기록돼 있잖아요. Пройдет немного времени, и вы меня уже не увидите, но пройдет еще немного времени, и вы опять увидите меня. 16 стих от Иоанна. 나의 자유를 포기하고 Сегодня мы должны избавиться от своего 그리스도의 말씀을 «я» 여러분이 사로잡히게 되면 그분을 보게 되는 겁니다. и связать и покорить свое «я» словом о Христе. Тогда мы сможем увидеть Христа и испытать Его на себе. 한국 교회는 Церкви в Корее, 복음이라는 말씀에 사로잡히지도 않고 они не хватаются, не держатся за Евангелие, 그리스도에게도 사로잡혀져 있고 они не держатся за Христа, 성령에 사로잡히지 않는 не держатся за Святого Духа. 하나님께 청구서만 제출하고 기도하는 사람들이 너무 많아요. Но они молятся Богу. 그래서 요한복음 그걸 И только просят у Бога 8장 что-то. 44절의 출신들이라고 표현하는 겁니다. Они все приходят 그랬더니 예수님을 십자가에 못 박아 죽여버렸어요. от Иоанна 8:44.
И поэтому 이 말을 Иисус 하면 교회가 хотел 너무 싫어하는 거예요. истребить всех таких людей. 교회는 이 말을 많이 해야 Поэтому в 내가 하나님 церквях 앞에 설 수 있고 очень не любят говорить 하나님께로부터 об 오직 Иоанна 복음을 내가 8:44. 받을 수 있는 겁니다. Наоборот, церкви должны говорить об этом, и тогда каждый человек может понять, что Евангелие необходимо. 오늘 여러분 몸속에 있는 그 두려움, 낙심, 분노, 적개심, 의심 이런 거 스트레스 받지 마십시오. Вы не должны получать стрессы, переживания, грусть. 열등감 같은 거 이런 거 갖다 내다 버리세요. Вы должны все отбросить это. 우리는 고린도후서 4장 7절에 말씀합니다. 2 우리가 이 Коринфянам 보배를 4:7. 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 Но это сокровище мы 잊지 носим 아니함을 в глиняных 알게 сосудах, 하여. в наших телах, и показываем, что эта выдающаяся сила исходит от 8절에 нас, 보니까 뭐라고 됐습니까? 8절에 우리가 что эта 사방으로 выдающая сила 우겨싸움을 исходит не от нас, 당하여도 а от Бога. 쌓이지 아니하며 8 стих. 답답한 일을 당하여도 Нас 낙심하지 아니하며 Теснят со всех сторон, но мы не стеснены. 박해를 мы в 받아도 отчаянных 버림받지 обстоятельствах, 아니하며 거꾸로 но не в 투쟁을 отчаянии. 당하여도 우리는 망하지 않는 Нас 존재로 преследуют, 하나님이 но мы не 바꾸어 покинуты. 놓으셨습니다. Мы сильно побиты, но не убиты. 그래서 우리는 하나님이 택하셨고 하나님이 원하셔서 우리를 불렀기 때문에 Бог нас 세상은 выбрал 너희를 и призвал, 미워한다라는 겁니다. 잠깐 사는 동안에. поэтому этот мир будет ненавидеть нас. 그래서 요한복음 15장 19절에 예수님이 말씀하시는 거예요. Иисус 세상이 сказал 너희를 잠깐 от Иоанна 미워하는 것 15, 때문에 네가 19. 근심하지 말라라는 겁니다. Он сказал, что этот мир будет ненавидеть нас, поэтому мы не должны переживать об этом. 너희를 쓰레기 같은 너희를 이상한 너희를 내가 택했기 때문에 세상이 너희를 미워한다라는 겁니다. Так как я выбрал вас, вы не принадлежите этому миру, поэтому мир вас и ненавидит. 그래서 여러분은 나로 살면 안 돼요. Поэтому не должны жить по своему «я», 하나님이 여러분을 택해놔서 так как Бог выбрал нас. 하나님이 주신 그리스도의 영으로 여러분이 살아야 Мы должны 이 жить 세상을 Духом 정복하고 Христа. 이 Тогда мы 세상을 сможем покорять этот 다스리고 мир 이 세상에 и господствовать на 충만할 수 этой 있는 겁니다. земле. 자, 그래서 오늘 본문 사도행전 요한복음 16장 20절에 근심이 도리어 기쁨이 되리라는 겁니다. Это Иоанна 16:20. 네 인생에 새로운 역전 드라마가 펼쳐진다 이 말이에요. В твоей жизни появится новый переворот жизни. 터닝 포인트가 시작된다는 거예요. Новый переворот жизни. 약속이 있는 고통이라는 거예요. 약속이 있는 고통. 그리스도인이 고통이란 저주 때문에 Страдания за 아니고 обещание. 그리스도를 위하여 Ради Христа 우리에게 오는 잠깐의 고통이라는 겁니다. могут прийти страдания. Они временные. 그리스도의 이름이 무엇인지를 알기 위해서. Для того, чтобы мы поняли, что такое имя Христа. 그래야 여러분이 기쁨이 충만해지니까. Тогда вы сможете наполниться радостью. 그리스도의 이름을 알지 못하면 그리스도의 이름으로 기도하는 힘 자체를 얻을 수가 없는 겁니다. Если вы не знаем, что такое имя Христа, мы не сможем получить 그래서 Его власть, 그리스도를 위하여 당하는 고통이기 때문에 так как 우리는 это скорбь 의미가 있는 고통이라 ради 이 말이에요. познания имя 이유가 Христа, 있는 고통. значит, эта скорбь имеет смысл. 그래서 그리스도 이름을 알게 되면
Поэтому кто знает имя 이 Христа, 몸뚱아리 전체가 기쁨이 они будут 충만하면서 наполнены 하나님께 радостью 영광이 되고 совершенной, 하나님의 상급을 바라보면서 получат Божью награду. 정말 개인이 충만해진다라는 겁니다. 그래서 죽도록 충성하라. 그리하면 생명의 면류관을 네가 얻으리라는 그것을 향하여 가는 겁니다. 우리는. Поэтому мы должны идти и жить ради 그래서 славы 예수님이 Божьей. 비유로 말씀하잖아요. И как Иисус описал это. 아기 뵌 여자가 아기 낳기 전에는 굉장히 근심을 하고 여러 가지 생각도 복잡하지만 딱 나누면 끝난다. Ну вот, когда женщина, она 이 생명이 перед родами, когда она беременна, она очень страдает и переживает, но после того, как она родит, все это исчезает, потому что появляется радость от того, что она родила 해산하는 그 человека в этот мир. 고통을 잃어버리고 또 난다는 거예요. И поэтому женщины рождают и в 그 следующий 맛을 раз, 보면 맛을 알기 때문에 자꾸 낳는 거예요. так как они почувствовали этот вкус, 그게 счастья, 전도라는 비밀입니다. они могут 나를 рожать 살리는 맛을 내면 맛을 второго и 맛을 третьего. 가지면 자꾸 다른 사람도 살릴 수 있다는 거예요. Это вкус проповедника. Если он понял этот вкус, он может передавать этот вкус другим. 이젠 요한복음 16장 23절에 Последний стих в сегодняшнем слове Иоанна 16:23. 그리스도를 진짜 다시 만나게 되면 진리의 성령이 네 몸에 오게 되면 너는 논리적이고 물어봐야 할 일들이 없어진다. Когда вы получите Христа, то тогда 그리스도 вы не 이름 하나만 будете 알면 물을 게 없다. задавать лишние вопросы. 왜? почему? 가르쳐 주시고 생각나게 하시고 깨닫게 하시고 Потому что 기쁨이 충만한 자에게는 아무것도 필요 мы 없어요. будем наполнены радостью, и поэтому мы ни в чем не будем нуждаться. 그리스도와의 만남이 영원한 만남인데 그 만남이 Встреча со 지금 Христом 내 это 몸에 вечная встреча. 임마누엘로 함께 하는데 Он пребывает во мне 뭘 вечно, 부를 게 Иммануилом. 뭐 Что же мы еще можем попросить? 물어야 할 필요가 없고 사복음서에 그분이 육성으로 남긴 모든 말씀을 내가 따라가면 되는 거지요. Мы не должны спрашивать, мы должны исследовать за Писанием. 나를 따라오려거든 옛사람의 자아를 버리고 너의 십자가를 짊어지고 나를 따라오너라. Ты должен следовать за мной, но перед этим отбросить все прежнее и 하나님의 прошлое. 성령 그리스도 그 이름을 힘입어 네 속에 있는 수많은 검은 동기와 계산과 욕심과 욕망과 열등감과 분노와 증오와 상처들을 사로잡아 그리스도 이름으로 내어버리고 나를 따라오너라. Это означает, ты должен разрушить все свои странные мотивы, жадность, корысть, раны прошлого и отбросив, и тогда следуй за мной. Если ты действительно поймешь, что я пребываю вместе с тобой, то тогда ты сможешь получить власть исцелять больных и хромых. 보라 처녀가 아들을 낳을 것이요 그 이름을 예수라 하라 이는 저희 죄에서 우리를 구원하실 하나님이시니라. Смотри, дева родит в чреве сына и нарекут ему 이 몸에 имя 하나님을 Иммануил, 믿지 못하게 что означает Бог вместе с вами. 장악하고 와 있는 원죄 죄 권세를 그리스도 이름으로 박살내라. 저주와 재앙 시스템 속에 두려워하지 말고 두려움을 내어 쫓아라. Мы не должны находиться в страхе, мы должны разрушать и изгонять ее. 마음과 생각을 타고 들어오는 사탄의 소리를 차단해라. Мы должны преградить голосу сатаны. 그러면 물을 필요가 없다. И тогда у нас не будет 그리스도를 причины 만난 спрашивать 자는 что-то, 물을 필요가 없다. потому что мы встретились со Христом. 그래서 왕
제사장 성지자 직분을 царь, 우리가 священник, пророк. 그리스도의 이름으로 사용하게 되면 Так как мы 계속 기쁨이 온다. будем использовать эти три должности Христа, мы 내 будем 이름으로 постоянно наслаждаться. 내가 주리라. Я дам все, если ты 하나님께로 попросишь во 받은 имя Мое. 모든 응답을 이제는 내가 내 이름으로 주리라. Бог даст все ответы, если мы будем просить во имя 그래서 Иисуса 예수 Христа. 그리스도 이름으로 이제는 구하라는 겁니다. Поэтому мы должны просить 이 во имя 축복이 Христа. 예수랑 가족 모든 여러분들에게 있기를 축복합니다. Пусть эти благословения снизойдут на каждого из вас. 어떤 고난이라도 Какой бы 잠시, ситуации сложной вы не были, 잠깐으로 생각하면 끝난다. вы должны 3일 안에 끝나니까. концентрироваться на слове, и тогда все закончится в течение 3 дней. 3일도 안 가요. Ну, даже не 3 дня. 5분이면 돼요, 저는. Ну, где-то 5 минут, и все закончится. 제가 그랬잖아요. Я же вам говорил об этом. 5분 안에 그냥 소주 한 컵 먹고 팍 자버리면 끝나요. Ну, можете выпить соджи и заснуть. 왜? 고난은 잠깐이지만 Почему? 기쁨은 영원한 것이니까. Потому что скорбь — это временная, а радость вечная. 진짜입니다, 여러분. Это правда. 조금 있으면 못 보겠고 조금 있으면 보리라. Пройдет много времени, и вы меня уже не 조금 있으면 увидите. Но 너희에게 пройдет еще 고난이 немного времени. 찾아오고 환난이 Вы опять 찾아오고 увидите меня. 근심할 일이 오고 도망갈 일이 오지만 곧 보리라. 너의 기쁨을 빼앗을 자가 이미 없다. Вы будете наполнены радостью, и 내가 никто не сможет 십자가를 отнять 죽음을 у вас 통하여 ее. 이루어놨기 때문에. 그래서 Потому 너는 что я совершил ее, сделал ее совершенной через 축복이 우리의 사랑 모든 смерть на 가족들 кресте. Благословляю, чтобы эти благословения 17주년을 통해서 새롭게 и 변화의 역사가 зашли 일어나기를. на каждого из вас в честь 17-й годовщины основания церкви. 그리고 오늘 하나님께 영광을 돌린 우리 정주희 지휘자님과 또 우리 그루터기 우리 Также 타기에게도 하나님의 큰 은혜가 함께하기를. пусть эта благодать не зайдет на тех, кто выступал сегодня. Это сопрано Чонджи и Дави, ремнант Дави. 그리고 우리 중국 통역 체금화 영어 통역 이미나 우리 또 Также 통역에 те, кто 종사하는 сейчас 일본 통역, 러시아 переводят 모든 사람들에게 на русский, английский, 은혜가 함께하기를 китайский. 축복하고. Пусть эти благословения снизойдут на вас. 우리 또 방송국에 종사하는 사람들, И всех тех, кто 교회의 сейчас 수많은 교육자와 우리 помогает 중직자들이 하나님의 성도들에게 하나님의 с трансляцией. 은혜가 그리스도의 이름으로 충만해지기를 Пусть 축복합니다. каждый из вас будет наполнен Божьей благодатью. 살아계신 하나님, Живой Бог, 예수 그리스도의 이름으로 именем Иисуса Христа, если мы будем просить, 다시 мы будем наполнены 살아갈 수 Божьей 있도록 은혜를 허락해 주시니 совершенной радостью. Мы благодарим Тебя за это. 세상 사람들이 보았을 때는 Когда 없는 자처럼 보이지만 смотрят на нас люди этого мира, они думают, что мы слабы. 찾아내어 Но мы должны ухватиться за то, что Бог дал нам. 하나님의 이 славить Бога. 이곳에 모여 싸우니 오늘 하나님의 역사가 시작될 줄 믿습니다. Я верю в то, что на каждого из нас снизойдет Твое действие. 아브라함과 사라가 아브라함 하나님의 과 사라. 것을 붙잡고 갈 바를 알지 못했으나 그를 복의 근원으로 축복하셨던 것처럼 우리의 사랑 모든 가족들에게 하나님 말씀에 사로잡힌 자들이요 오직 복음의 말씀을 붙잡은 자들이오니 마음껏 복의 근원으로 성령의 충만으로 축복해 주옵소서. Благослови всех
прихожан Церкви Любви Иисуса, чтобы они стали такими же источниками благословения, как Авраам и Сара, которые держались за Слово 오늘도 하나님 앞에서 Божие, 예배하는 за Евангелие. 주의 백성들이 있사오니 갈라디아서 2장 20절의 말씀이 그대로 성취되어질 수 있도록 Пусть осуществится 은혜를 слово от Галатам 2:20 на каждого из них. 하나님이 약속해 주신 언약을 가지고 Ухватившись за Твой завет, 누리는 시작이 используя духовную борьбу, пусть начнется наслаждение, 들려오고 또 하나님을 보게 되는 시작이 있음을 우리는 확신합니다. позволь нам испытать, наслаждаться присутствием Твоим. 그래서 나를 살리고 И 사람을 оживляя 살리는 себя, 일이 оживляя 벌어질 других, 수 있도록 пусть эти действия 예수 произойдут в моей 그리스도의 жизни. 매력적인 증인들이 되게 하옵소서. Сделай нас своими свидетелями. 한 번도 체험하지 못한 인생의 새로운 시작이 일어날 수 있도록 하나님 그리스도 이름을 아는 자들이 되게 하옵소서. Позволь нам начать новое начало. 오늘 근심이 충만한 기쁨으로 반절될 그날이 온다고 말씀해 주셨사오니 그리스도 이름을 지금까지 사용하지 못했던 것을 애통해하는 자가 되게 하옵소서. Позволь нам раскаяться, 그래서 том, что 하나님께로부터 мы не 위로를 받고 слышали голос Иисуса. 근심이 도리어 기쁨이 되어지는 그 축복을 오늘 Пусть 체험하는 грусть станет 가장 радостью. 뜻깊은 날이 되게 하옵소서. 어떤 고난이라도 잠깐으로 생각하라고 말씀하셨사오니 Ты сказал нам, что 조금만 있으면 보게 된다고 в 말씀하셨다. любой ситуации мы должны 조금만 помнить. 있으면 너의 기쁨을 빼앗을 자가 없다고 말씀해 주셨사오니 Ты сказал, что 한 주간 그리스도 если мы 안에서 находимся в какой-то либо ситуации, мы должны ждать. 생명들이 되게 하옵소서. Позволь нам стать теми, 예수 кто 그리스도 이름으로 기도합니다. наполнен совершенной радостью. Имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь.